गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज ହେଉଛି फेब्रुआरी 4 मंगलवार। चलतु जानिबा आज सकाळर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, फेब्रुआरी पहिलारू ताऊ देखाइलाणी खरा। माघ सरीनी हेले पारद एबेठू उपर मुआ हेलाणी। ओडिशारू जेमिति शीत कुआडे उभान होई जाइछि, एमितिकी राति पारद भी बेस अधिक रहुछि। 36 डिग्री पार कलाणी दिनर तापमात्रा। बलांगीर रे 36.7 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। सेपटे पाणीपाग विभाग कहिछि आगकू भी एमिति पाग जारी रहिबो। राज्य रे आसंता 4 रु 5 दिन रे पागरे कोनोसी परिवर्तन संभावना नाही, तेणु तापमात्रा आगकू आहुरी बढ़िबार संभावना रहिछि। वर्तमान मेघमुक्त आकाश सह दक्षिण पश्चिम वायु प्रभाव रे तापमात्रा बढ़िछि। फेब्रुआरी रे अचानक शीत गायब हेबा सह खरा बढ़िबो, जनजीवन को आहुरी प्रभावित करिपारे। परवर्ती खबर, आज जुक्त 2 परीक्षा प्रस्तुति बैठक बसिबो। दिन 10टारे मुख्य शासन सचिव यार समीक्षा करिवे। एने सब जिलापालंकु CHSE अध्यक्ष चिट्ठी लिखिछंती। फेब्रुआरी 17 तारिख जुक्त 2 थियोरी परीक्षा हेबो। एथिसह फेब्रुआरी 18 रु मार्च 27 जाए चलिबो परीक्षा। परवर्ती खबर, सोमवार ठू आरंभ हैला बारवाटी दिनिकिया पाई ऑफलाइन टिकेट बिक्री। आज एससीओ अनुबंधित क्लब, स्कूल, कॉलेज संगठन सह किछि खेलाड़ीको पाई आज एससीए तरफरु टिकेट बिक्री आरंभ होईछि। रविवार ठू साधारण दर्शकों पाई आरंभ होइथिबा ऑनलाइन टिकेट बिक्री आरंभ होईछि। तेबे न्यू पैलिभिन टिकेट व्यतीत मात्र 2 घंटा भितर सबु टिकेट बिक्री हो जाइथिला। आसंता 5 और 6 तारिख रे साधारण दर्शकों पाई ऑफलाइन टिकेट बिक्री करा जिवो। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे अष्टम थर पाई शुणाणी होईछि। अभियोग शुणी तुरंत पदक्षेप नेइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज जाए 81% अभियोगर समाधान होइथिबा कथा से कहिछंती। सांबादिक सम्मेलन रे मुख्यमंत्री कहिछंती आज पर्यंत 1031 दरखास्त आसिलाणी। सेथि मध्यरु 6545 अभियोगर शुणाणी शेष होईछि। प्राय 81% अभियोगर समाधान हो जाइछि। अभियोग शुणाणी रे गहली होइथिबारु बेसी खर्च न करी भुवनेश्वर न आसी प्रथमे जिलापालंकु जणातु बोली से जनसाधारण को कहिछंती। परवर्ती खबर, चाकिरिया फेराइछंती राशन कार्ड। अयोग्य हिताधिकारी संख्या जानिबा और अयोग्य हिताधिकारी को एथिरे सामिल करिया पाई जून मासरो राशन कार्ड सहित EKYC अपडेट करा जाउछि। एथि मध्यरे कार्ड हातेइथिबा सरकारी कर्मचारी मानक तालिका प्रस्तुत करा जाइछि। प्रथम पर्याय रे केवल अधिक दरमा पाउथिबा नियम अनुसार अयोग्य हिताधिकारी कार्ड फेरस्त रखा जाइछि। योग्य व्यक्ति माने परवर्ती समय रे सामिल होई परिबे बोली से कहिछंती। फेब्रुआरी 25 तारिख जाए राशन कार्ड EKYC करि परिबे। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ खबर। चतुर्थ पर्याय टंका फेब्रुआरी 8 तारिख रे आसियो बोली स्पष्ट करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री कहिबा अनुसार 3 और 4 तारिख रे हिताधिकारी माने NPCL चेक करि परिबे, जहा द्वारा सेमानकु सुभद्रा टंका आसिबो कि नाही ताहा स्पष्ट होई जिवो। बैंक जाई NPCL चेक करिबाकू हिताधिकारी को परामर्श देइचंती प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर, प्रतिवर्ष PM किसान योजना अधीन रे कृषक मानक 6000 टंका दिया जाउछि। एही टंका कृषकों बैंक अकाउंट रे 2000 टंका लेखाएं 3टी किस्ती रे जमा करा जाए। आगामी दिन रे एही योजनार 19तम किस्ती मिलिबाकू जाउछि। एहाकू अपेक्षा करिथिबा कृषकों लागि खुशी खबर, कारण केबे एही टंका अकाउंट को आसीबो ताहा जणा पड़िछि। बैंक खाता रे एही मासरे टंका जमा हेबो, एनै तारीख मध्य चूड़ांत होई सारिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही मास 24 तारिख रे बिहार रु 19तम किस्ती चाषी अकाउंट को पठाइबे। रविवार एहार सूचना देइछंती केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। परवर्ती खबर, सहारा इंडिया रे निवेश करिथिबा निवेशकों पाई आसीछि एक बड़ खबर। रिटर्न आशा रे एही कंपनी रे निवेश करिथिबा व्यक्ति को खूब शीघ्र टंका मिलिबाकू जाउछि। सहारा इंडियार रिफंड पोर्टाल रे आपण निजर एप्लिकेशन स्टेटस चेक करि परिबे। जदि आपण निज टंका फेरी पाइबाकू चाहुचंती तेबे प्रथमे आपणकू कंपनीर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने पड़ो। तापर वेबसाइट होम पेज रे जमा लॉगिन विकल्प उपलब्ध हेबो।
ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଓଟିପି ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ନିବେଶକଙ୍କୁ 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଜମିକୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୂଆ ନିୟମରେ ଏହି ଜମି ଆଦୌ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଖକୁ ଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ ପରେ 4 ଡେସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯିବ। ଯାହାର 2 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 2 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଦେବୁ। ଯାହାର 3 ଡେସିମିଲ୍ ଥିବ ତାଙ୍କୁ 1 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜମି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସିର ତାଗିଦ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି ଯାତ୍ରା ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କମିଶନର। ସ୍ଥାୟୀ ଆଲୋକୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ଆଶା ଥିବା ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ଥର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 87 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟଙ୍କା କମଜୋର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ, ତୈଳ, ଡାଲି ଓ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଆମଦାନୀ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଏପରି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ, ମେସିନର ମଧ୍ୟ ଦର ବଢ଼ିବ। ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ରେଳ ବଜେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 10,599 କୋଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2046 କିମି ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1900 କିମି ଟ୍ରାକ୍ରେ କବଚ ଲାଗିବା କାମ ସରିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ କବଚ ଲାଗିବା କାମ ସରିବ। 59ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ। କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇ 4 ଲେନ୍ କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିବ। କୋଲକାତାରୁ ଭଦ୍ରକ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଅଚାନକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କଟିସାହି ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଟୋକନରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କେତେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେହିଠାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚାଷୀ ମହଲ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପୁରୁଷ ସିନିୟର ଦଳ 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ବିସିସିଆଇ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଭାରତର ବିଜୟ ଦଳ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସେମାନେ କେବଳ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁକି? କାଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଦଶମକୁ ଗଲେ ରେଜଲ୍ଟ ହାର କମିଯିବ, ବଦନାମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।